ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ କିଛି ଚଟପଟା ଓ ଛଣାଛଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3ଟା ସ୍ନାକ୍ସର ରେସିପି ବନେଇକି ଦେଖେଇବି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଥମ ସ୍ନାକ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1 କପ୍ କଳା ଚଣାକୁ ପାଣିରେ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି। କଳା ଚଣାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ এই କଳା ଚଣାକୁ ସିଝେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରେସର କୁକରରେ କଳା ଚଣାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ଦେଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି ଆଉ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକର ଲିଡ୍ ବନ୍ଦ କରି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ହୁଇସିଲ୍ ଆଉ लो ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2ରୁ 3ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ କୁକ୍ କରିବା, ଯେମିତି କଳା ଚଣା ଭଲସେ ସିଝିଯିବ। ପ୍ରେସର କୁକରରୁ 4ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ପ୍ରେସର କୁକର ପୁରା ଭେପର ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଲିଡ୍ ଖୋଲିଛି। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କଳା ଚଣା ଏଠି ବଢ଼ିଆସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କଳା ଚଣାକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଉଲରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଆପଣ ଏହି ପାଣିକୁ କୌଣସି ବି ତରକାରୀ କି ଡାଲମାରେ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଥିଲି। ତେଲ ଭଲସେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ଆକୁ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଳା ଚଣାକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ 1/4 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କଳା ଲୁଣ ପକାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିକି ଲୁଣ ପକାଇବେ, କାରଣ କଳା ଚଣା ସିଝେଇଲା ବେଳେ ଆମେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ଆମେ ଆକୁ लो ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା, ଯେମିତି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ପଳେଇବ। ଏଠି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁର ରସ ପକାଇଛି। ଆ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକାଇଛି। ଏଠି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ କିଛି କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି କିଛି କାଟିକି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ପାରିବେ। ଏ ଚଟପଟା କଳା ଚଣା ଭଜା ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏ କଳା ଚଣା ଭଜାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଆ ଉପରେ କିଛି ଛଣା ସେଉ ଦେଇଛି। ଏଠି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ନାକ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 4ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛି। ଆଳୁର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଆଳୁର ଉପର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର ନେଇଛି। ଗ୍ରେଟରରେ ଆଳୁକୁ ଭଲସେ କୋରିକି ନେଇଯିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁକୁ ହାତରେ କି ମ୍ୟାସର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚକଡ଼ିକି ନେଇପାରିବେ। ଆଳୁକୁ ଭଲସେ ଚକଡ଼ିବେ, ଯେମିତି ଆଳୁରେ କିଛି ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ରହିବନି। ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଆଳୁକୁ କୋରିକି ନେଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବେ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଠି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି 3 ଛୋଟ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ନେଇଛି। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଜାଗାରେ ଆପଣ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର, 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ମଇଦା କି 3 ଛୋଟ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆପଣ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର କି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବେନି, ନହେଲେ ଏ ଆଳୁ ବଲ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆପଣ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଦେବେନି, ଏମିତି ଆକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ଆଳୁ ମିକ୍ସର ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ମିକ୍ସର ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ସ ବନେଇଦେବା।
एमती भावे आम सबू मिक्सर आलू बल्स बनईदबा मुझे आपण को आउ गोटे आलू बल्स बनईकी देखई दूची। मुझे सबू आलू मिक्सर बल्स बनई देइछि। चलतु एबे आम ए आलू बल्स को फ्राए करबा। आलू बल्स को छाणीबाई मुझे कड़ई रे किछि तेल दे गरम होगा रखी। तेल भल भाव गरम हो गला आम एथिरे गोटे गोटे करी आलू बल्स को देदबा। आपण कड़ई रे जेतिकिटा आलू बल्स जगह हम सेतिकिटा आलू बल्स देबे। प्रथमे आम हाई फ्लेम रे आलू बल्स को हाफ रु गोटे मिनिट पर्यंत फ्राए होगा दबा। तापरे आलू बल्स को लेउटेबे। आलू बल्स को सांगे सांगे लेउटेबेनी नहले ये भांगी जाई पारे। तापरे आलू बल्स को मीडियम फ्लेम रे फ्राए करिवे। जेमती ये भल से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर है फ्राए हो जिवो। आपना को लो फ्लेम रे फ्राए करिवेनी नहले ए आलू बल्स गुडा फाटी जाई पारे। ए आलू बल्स एटी भल से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर है क्रिस्पी है फ्राए हो जाइए। एबे आम को तेल रु छाणी दबा। आपण ए आलू बल्स को तेल रु छाणीला परे गोटे किचन टाउल कि टिश्यू पेपर रखिदेबे। एथिरे जो एक्स्ट्रा तेल अच्छी से किचन टाउल कि टिश्यू पेपर सोक करि जिवो। एमती भावे आम बाकी सबू आलू बल्स को फ्राए करके नहीं जिबा। मुझे आपण को आउ किछि आलू बल्स फ्राए करके देखै दूची। थर्ड रेसिपी बनैया पूर्वर मु आपन को गोटे छोट रिक्वेस्ट करुच्ची। जदि आपन को यह रेसिपी भल लगे तालाकु लाइक करेंगे, आपण सांग मानक सहित शेयर करेंगे। जदि एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करने को जमार भूलें। पाखर था बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन ने क्लिक करेंगे। यह द्वारा मो जो वीडियो आसीबो आपण प्रथमे देखिपारे। जदि फेसबुक देखुं ताले फॉलो करने को जमार भूलें। थर्ड रेसिपी पाई मैं गैस रे गोटे कड़ई बसई गरम होगा रखी। कड़ई भल से गरम है 2 कप चूड़ा देइछि। चूड़ार क्वांटिटी आपण हिसाब रे कम बेसी करें। एबे आम चूड़ा को कंटिन्यूअस गोले गोले लो टू मीडियम फ्लेम रे भाजिबा। जेमती चूड़ा टिके क्रिस्पी है भाजी हो। चूड़ा ये बढ़िया से क्रिस्पी है भाजी हो जाइए। मुझे आपन को देखई दूची। देखिपे चूड़ा ये बढ़िया से क्रिस्पी है भाजी हो जाइए। एबे आम चूड़ा को गोटे बड़ बाउल ले काढ़ीदबा। मुझे कड़ई रे किछि तेल दे गरम होगा रखी। तेल भल से गरम है मुझे किछि बादाम देइछि। बादाम रो क्वांटिटी आपण हिसाब रे कम बेसी करें। एबे हमें कंटिन्यूअस गोले गोले बादाम को भाजिबा। आपण चाहिले बादाम को ड्राई रोस्ट करी नहीं पारिबे। बादाम एटी भल से भाजी गलानी। एबे हमें बादाम को गोटे बाउल ले काढ़ीदबा। तेल एटी गरम अच्छी। मुझे सेम तेल रे 2टा सुखिला लंका और गोटे छोट चामच जीरा पकईछि। जीरा सुखिला लंका भल से भाजी हो गला परे मुझे 3टा मीडियम साइज पियाज को पतला पतला लंबा लंबा करी काटिकी देइछि। पियाजर क्वांटिटी टिके अधिक रखिबे। आपण टेस्ट हिसाब रे पियाजर क्वांटिटी कम बेसी करि परिबे। तापरे मु एथिरे किछि भृसंग पत्र पकईछि। आपण चाहिले किछि कंचा लंका को छोट छोट करी काटिकी पकई परिबे। एबे हमें सबको भल से मिक्स करी आकु भाजिबा। जेमती पियाज लाइट गोल्डन ब्राउन कलर रे फ्राए हो जिवो आ भृसंग पत्र टिके क्रिस्पी हो जिवो। पियाज एटी बढ़िया से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर रे फ्राए हो गलानी। एबे मु एथिरे आधा छोट चामच हळदी गुंड देइछि। एबे हमें सबको भल से मिक्स करी आमको 20 रु 30 सेकेंड पर्यंत फ्राए करिबा। 20 रु 30 सेकेंड पर आम एथिरे भाजिकी रखिथिबा चूड़ा को देदबा और बादाम को देदबा। एबे आम सबको भल से मिक्स करी आमको लो टू मीडियम फ्लेम रे कंटिन्यूअस गोले गोले 2 रु 3 मिनिट पर्यंत कुक करिबा। आपण ए रेसिपी को को जगार देखुचंती कमेंट सेक्शन में जणैबे। एटी 2 रु 3 मिनिट हो गलानी। एबे आम एथिरे स्वाद अनुसार लुण पकईबा। आपण चाहिले एटी कला लुण पकई पारिबे। एबे आम सबको भल से मिक्स करी दबा और गैस बंद करी दबा। चूड़ा भजा एटी रेडी हो जाइछि। जदि आपन को ए 3 प्रकार स्नैक्स रेसिपी भल लगी तालाकु लाइक करेंगे। जदि एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करने को जमार भूलें। फेसबुक रे देखुले फॉलो करने को जमार भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग।